तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रकुटीकरालमुत्तच्छसंसदृशच्छवियन्न सत्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं किर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशंसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृताच्म भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारिकरणाय सदार्धचित्ता एभिर्हतेर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वेव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रैणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्फीतेति सात्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रे शूलाकृकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतं तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचिन्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रहतदेव पराक्रमाणं वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवसुतेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुकार्यते हारिकुत्र चित्ते कृपारमरनिष्ठुरिता च दृष्टा तय्येव देवि वरदेवोऽनत्रेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणामयमप्यपास्तमस्माकमुन्नतसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षत तेच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरिष्यां पतेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ते ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षांस्मां तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंज्ञिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्ये कुस्मैर्नन्नुद्भवे अर्चिता जगतां रात्रे तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपेस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देवी उवाच प्रेतात्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो अभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्व न किञ्चिदवशिष्यते यद्यन्यतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदेयस्तयास्माकं महेश्वरी संस्मृता तं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मृत्यस्तवैरेभिस्त्यां त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वितरति विद्वैरधनरादादि सम्पदां वृद्धे स्मत्ता प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथैत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हितानुप इत्येतत्कथितं रूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारणे तच्छृणुषो मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते रे ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतिर्नामः चतुर्थपटलः मातुर्गायै तर्पणम् अस्तु पंचमः ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॐ घण्टाशूलहरालिशङ्खमुसले चक्रं धनुत्सायकं हस्ताब्जैर्ददतिं गणान्तविलसच्चितां सन्तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवं त्रिजगताम् आधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुरभ्यां सचेपते
त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हतामत्बलाश्रयात् तावेव सुरितं तद्वत् अधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथं याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पौनवद्यं च चक्रतुर्वन्यकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हताधिकारोस्त्रिदशाब्दाभ्यां सर्वे हि निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मृत्य पराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्रो ततो देवीं विष्णुमायं तुष्टुवौ देवा उचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सत्तं नमः कल्याण्यै प्रणतं वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतं लक्ष्मी सर्वाण्येत्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सत्तं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेतभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि वक्त्राणि विहन्तु चापदः या सा प्रथम चौद्दतदैत्यतापिते रस्माविरिसा च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॐ ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नानमभ्याय ऋतो हे जाहनुत्यानपनन्दन सा ब्रवीत्तानसुरान् भ्रूर्भवद्भिः स्तूयेत्तत्र शरीरकोस्तश्चास्यासमुद्भूता भविष्यवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्या निराकृते देवेः समेतेः समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णावुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अंबिका परं रूपं विप्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः काव्यां संवाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्रीमहाराज वासयन्ति हिमाचलं तय नैव ताद्र क्वचित् रूपं दृष्टं केञ्चिदुत्तमं ज्ञात्या चाप्यसो देवी ग्रयाता च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्वी सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्रतां भवान् दृष्टमर्हति यानि रत्नानि मणियोगजा स्वादानि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुच्चायं तथैवोच्चै स्रवाहय विमानं हंस संयुक्तमेतिष्ठति ते अङ्गणे
रत्नभूतमिहानितं यथासीद वेदसो अद्भुतं निधिदेश महापद्मसमानितो धनेश्वरात् किञ्जल्किली ददोचाब्दिर्मालामम्लानपङ्कजं छत्रं ते वारुणं गेः कान्तस्रावी तिष्ठति तथायं स्यनन्दन्वरो य पुरासीत प्रजापतेः मट्टोरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरिस्त्वया हता पाशसलिलराजस्य धातुस्त्वपरिग्रहे निसुम्बस्य द्विजाताश्च समस्ता रत्नजातय वह्निरपि ददौ तुभ्यरुग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तन्याहतान्ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येतीव च शुम्भस तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्यासा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तया कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे यतिशोभने सा देवी तं ततः प्राह सलक्षणं मधुरयादिरादूतोवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशगृहागतः अव्याताज्ञ सर्वासु स देवा य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत्मं त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपस्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च दत्त्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोन्मत्नोद्भूतमस्वरत्नम् अमामरै उच्चैः स्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्तनुपागच्छ यतो रत्नभजोऽयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमरुविक्रमं भजत्वा चञ्चलपाणिं रत्नभूतासि वयतः परमेश्वर्यं मतुलं प्रापसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां वज्र ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरा तस्मिता जगु दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् तव योजितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामत्वबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिबले लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छति शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरो मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृणातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्तासीमेव त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्यकपुमास्ति किनेदग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्येषां विदैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तथर्युषा न संयुगे शुभादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रायस्य सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि भुक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो केशाकर्षण्यरुत गौरवामागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चापि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यतनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मय्युक्तं ते यदेत सर्वमादृतत् तद्दाक्षुषा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दूत संवादो नाम पंचम पटल माँ दुर्गाये अर्पणमस्तु षष्ठमः ओम नागाधीश्वरविष्टरं फणिपणोक्तं सूररत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभं नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरं चन्द्रार्धचूडं परां सर्वज्ञेश्वरभैरवङ्गनिलयं पद्मावतीं चिन्तये ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्या स दूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमार्कण्यासुराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानाय बलात्तुष्टं केशाकर्षण पिङ्गलां तत्परित्राणादः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेन आज्ञा ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन व्रतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां दूतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचर्य संस्थितां जगादोच्चे प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रत्यद्यात् भवति भर्तारमुपेष्यति ततो बलान् याम्ये स केशाकर्षण पिङ्गलां देवी उवाच दैत्येश्वरेण गृहीतो बलवान् बलसम्प्रतः बलान् यवसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिर्वाच इत्युक्तसोऽब्दधावत्तामसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणेव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायके तथा शक्ति परश्वदे ततो दुःखतर्कोपात्तत्वा नादं सुभैरवं पपातासु सेनायां सिंहो देव्या सुवाहन काश्चित् तद्प्रहारेण दैत्यानास्तेञ्चापरान् आक्रम्य चाग्रीण्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखे कोष्ठानि केशरी तथा तल्प्रहारेण शिरंसि कृतवान् पृथक्
विच्छिन्न बाहु शीर्षकृतस्तेन तथा परे पपोच रुद्रं कोष्ठान्दन्ये संदुतकेशर शनेन बलं सर्वं स्वयं शीतं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनाति कोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा तथा चकोपदैत्याधिपति शुम्भप्रस्फुटाधरः आज्ञापमाश्च तौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतं लघुकेशे स्वाकृस्य बद्ध्वा वा यदि व संशयो यदि तदा शेषायुधे सर्वे सुरे विनिहन्त्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आज्ञं मता बद्ध्वा गृहीत्वा तथाम्बिकाम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानि धूम्रलोचन मोक्ष नाम अष्टम पटलः माँ दुर्गाय अर्पणमस्तु। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलिपटितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्ग्री सरोजे शशि सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालं नियमितसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी सङ्गपात्रं मधुरमधुमदं चित्रकौद्भासिभालाम् ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततोदित्या चण्डमुण्डपूर्वगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरद्युदतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी निसत्त्वांसा व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रसङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समात्युद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापासीधरस्तान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरेन् प्रति कोपेन चास्यावदनं वशीवर्णम् अवुत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सीपासिनी विचित्रकटमङ्गधरा निर्माला विभूषणा द्वीपी चर्मपरिधाना शुष्कमासं तिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरिद्दिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणामवक्ष्यत्र तद्बलं पाष्टिग्राहङ्कुशग्राह्योदघण्टा समन्वितां समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुर्गे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्ने दस्नेरचर्वण्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशे सुग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोतैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषादस्नेरमथिनान्यपि बलीनां तत्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्य चान्यान्नां चाताडयत् तथा असिना निहता केचित् खट्मं ताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरादन्ताग्रावी यतस्तथा शनेन तत्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विद्रावतां कालीमतिभीषणम् सर्वर्षे महाभीमिर्भीमाक्षिं तां महासुरोच्छादयामास चक्रश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूर यथार्कबिम्बानि सुबूहुनि घनोदरं ततो जहासा तीरुषा भीमं भैरवनादिनि कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श तस्मज्ज्वला उत्थाय च महांसिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नास्ति नाच्छिनत अथ मुण्डोऽभ्यद्धावत्तां दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तं व्यपादयत् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हत्सेष ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं मुण्डं च समूहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डट्टाः स सम्मिश्रमभिच्चण्डिकां मया त्वत्रो हतो चण्डमुण्डो महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच काली कल्याणीं ललितं चण्डिकावच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्ड मोक्ष नाम सप्तम पटलः माँ दुर्गायै अर्पणमस्तु। ॐ अष्टमः ॐ अरुणं करुणं तरङ्गिताक्षिं दतपाशङ्कुशचापबाणचापहस्तम् अणिमादिविरावृतं मयूकैरगमित्यैव विभावैः भवानीम्। ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहिते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु सैतेश सुरेश्वरः ततः कोपपराधेन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षट्शीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुशीतिर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममग्नया कालकादोर्हर्दामौर्या कालकेयस्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु अग्नया त्वरिता मम
इत्य आज्ञासुरपतिः शुम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्य शस्त्रैरवभिर्वृत आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वने पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्नप घण्टास्वनेन तन्नाद अम्बिका चोपभ्रम्यत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरिदिक्मुखानिनादैर्वीक्षणे काले जिग्ने विस्तारितानिना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोसे परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सरत्दिशं भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मोसगो विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपे चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तत्तदेव हि तत्शक्तिरसुरान् युद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्राह्मणः शक्तिर्ब्रह्मणि साभिधीयते माहेश्वरी सारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायुगलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धोमव्याययो दैत्यान्नम्बिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारं खड्गस्ता विपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विवृतो हरेः शक्तिसाप्याययो तत्र वाराहि विवृति तनुं नारसिंही नरसिंहस्य विवृति सत्रसंवपु प्राप्ता तत्र शतक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृत् तथा भीरिशानो देवशक्तिभिः हयन्तामसुराशीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमेषानामपराजिता दूतुतं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लब्धं देवा सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावलेपादत चेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवाः पिस्तेन व यतो नियुक्तो दोत्तेन तथा देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिस्ततः सख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसक्तष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्संस्था देवी ममरारयः सा च तान् प्रतिहान बाणान् शूलशक्ति परश्वतान् चिच्छेदलेलया आत्मात धनुर्मुक्ते महिषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वान् कोतितां चारिं कुर्वती विचरत् तदा कमण्डलो जलक्षेप हत्वीर्यान् हतौजस ब्रह्मणि चाकरो शत्रून् येन स्म धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जगान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपिना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतसौ दैत्यदानवः पेतुर्विदारिता पुत्र्या रुधिरोध प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दष्टाग्रतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतं चक्रेण च विदारिता नखेर्विदार्तां चान्यान् वक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही च राजो नादापूर्ण दिगंबरा चण्डाट्टा शेरसुरा शिवदूत्यभिदूषिता पेतुवृत्त्यां पतितां च तां खादात् सा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधे सूत्रे वारिसैनिका पलायन्तरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणार्दितान् योद्धूमव्याययो क्रुद्धो वृत्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा गोमोपतत्तस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिन्यां तत्प्रमाणात् तदासुर युधेश गदापाणिशक्त्या महासुर ततश्चैन्द्रीषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलेशेना हतस्यासु बहुसूत्रावसवणितं समस्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा सममात्र वीरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन समस्तस्य शिरो यदा भुवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रियतमस्तु